पश्चिम ओडिशारू नुआकरी एमएलए हिथिबार नेता माने हेले झारसुगुड़ार एमएलए टंकधर त्रिपाठी, कोटाबांजीर एमएलए लक्ष्मण बाग आर भटलीर एमएलए इराशिष आचार्य। विधानसभा ताकर पहला भाषण केंता थिला जे वीडियो देखुन। श्री टंकधर त्रिपाठी। मान्यवर बाचस्पति महोदय, मो मान्यवर मंत्री जानापी चाहूँगी झारसुगुड़ा निर्वाचन मंडलीर लयकरा ब्लॉक, किरमिरा ब्लॉक एवं कुलाबिरा ब्लॉक चाष उपर निर्भर करुवा ये ब्लॉक मु ये जो जलसेचन जो व्यवस्था करछंती सेठी गोटे हातिया नाला डैम रे जो पानी रहिबा कथा से पानी रही पारु नाही, तो ता पाई पानी रहिबा पाई सेथरे माटी भरी जाइछि, तार माटी बाहर करिवार व्यवस्था एवं तार टेल एंड पर्यंत किभली पानी पहुंचीबो तार व्यवस्था करिवे कि एवं अनेक उठा जलसेचन प्रकल्प एभली अछि जोटा अचल हेकी पड़िछि, जोटा कि चाषी मानकु पानी मिलु नाही। तेणु से उठा जलसेचन प्रकल्प को पुनः चालू करिवा पाई पदक्षेप नेबे कि? माननीय मंत्री। मान्यवर विधायक मोर बंधु टंकधर त्रिपाठी जो आवेग प्रकाश करिसंती गृह रे, आमे ए क्वेश्चन थिला स्पेसिफिकली बलांगीर जिल्ला पाई, तो झारसुगुड़ा जिल्लार जहाँ से चाहूँगी एवं जहाँ तांकर प्रपोजाल अच्छी निश्चित भाव में आमे कार्यकरी करने विभागीय अधिकारी माने निश्चित भाव में ताको नोट करुवे। आम निर्देश दौचु से आपण सहित कथबार्ता करी कार्यक्षम करने चेष्टा करें। प्रश्नकर्ता श्री लक्ष्मण बाग। मान्यवर बाचस्पति महोदय, मान्यवर मुख्यमंत्री महोदय को अनुग्रह करी कहि कि बलांगीर जिलार क्यों क्यों ब्लॉक रे केते परिमाण जलसेचन, उठा जलसेचन, पाइप जलसेचन और विकल्प जलसेचन माध्यम रे जलसेचन सुविधा जोगाई दिया जाइछि। जिला को पूर्णांग जलसेचित करने को कि स्वतंत्र पदक्षेप ग्रहण करने को जाउचंती? माननीय मंत्री। मान्यवर स्पीकर महाशय, मान्यवर लक्ष्मण बाग मो जिलार विधायक आनी आसमु आमर दल आमर विधायक एवं विशेष करी तांकर आवेग को मु सम्मान दौची। तांको कन्स्टिट्युएन्सी रो बंगमुंडा, मुरीबाहाल एवं तुरेकेला रो जल सेचन व्यवस्था से जो परिमाण रे भाबुछंती ताहा ही नाही, एटा सत। तो निश्चित भाव रे आमे तांकर आवेग को सम्मान जनाउछु एवं आगामी दिन में माननीय मुख्यमंत्री नेतृत्व रे निश्चित भाव में बलांगीर जिल्ला रे केमिति अधिक रु अधिक खेत को पानी जाई पारिबो ता पई आमे व्यवस्थित ढंग रे ताकू कार्यकारी करिबो। स्वर्ण पशु आर्यभूमि ओडिशार उन्नति पाई जो भाव में तांकर अभिलाष रखिचंती एवं ओडिशा को विकसित करने जो प्रकार वक्तव्य रखिचंती ताकू हृदय सहकारे मु धन्यवाद देवाक चाहिए। आज यही नवगठित सप्तदश ओडिशा विधानसभा रे प्रथम अधिवेशन रे जो धन्यवाद प्रस्ताव आगत करथिले आमर संसदीय व्यापार मंत्री से प्रस्ताव को समर्थन करने को आज मु एठी ठिया आइछि। एही गृह रे मान्यवर राज्यपाल महोदय तांकर अभिभाषण रे एही सरकार कथा कहिया को जाई कहितले ए सरकार होउची लोकंकर सरकार, ए सरकार होउची गणतांत्रिक सरकार। एही सरकार रे जो कथा विगत दिन घटुला एही सरकार रे सेही सब कथा घटिबो। आमे निश्चित देखिचु
जो दिन ए सरकार प्रथम थर पर शपथ पाठ मंत्रिमंडल है तार गोटे घंटा न पूर्ण कैबिनेट निष्पत्ति नाला लोकों सरकार हिसाब रे जो प्रसंग दीर्घ थिला जे श्रीमंदिर चारिद्वार खोला हब तुरंत श्रीमंदिर चारिद्वार खोलिबा को निष्पत्ति नियागला यह सहित गणमाध्यम प्रतिनिधि माननकु भीतर को छाड़िबा ता सहित आउ गोटे विषय जो चाषी मानकर विषय जो कथा मोहन सरकार कहिथिले धान 3100 टंका करिवु जोठी सोहला मीटिंग रे 100 टंका बोनस कथा कही ए पर्यंत लोक मिल नथिला चाषी को 3100 धान पैसा मिलवा पाई ए सरकार निष्पत्ति नेला एवं महिला मानक पाई मां मानक पाई सुभद्रा योजना रे 50,000 टंका पाई मध्य निष्पत्ति नेला संगे संगे जो कथा दीर्घ दिन हो नथिला जो कथा 24 वर्ष धरिकी जो कथा कभी हो नथिला आमर मान्यवर मुख्यमंत्री महोदय तुरंत अभियोग प्रकोष्ठ खोल आगु बस्ती को जाई लोकों सहित मिसिबा अभियोग प्रकोष्ठ खोलिबा आगु स्टेट गेस्ट हाउस को लोकों को डाकिबा एवं लोकों गुहारी शुणा ता विषय लोक सहित कथबार्ता हवा ताकू लेकर किपरि भाव में लोकों पाखक पहुंचा लोकों सरकार को प्रमाणित करने आज पर्यंत लगी निश्चित भाव में मु धन्यवाद देवाक चाहिए माननीय मुख्यमंत्री को निश्चित भाव में ये जो सरकार अच्छी से लोकों सरकार प्रमाणित कर लोकों को भेटार जो लोकों कथा अच्छी ओडिशा लोकों कथा अच्छी शुणुंट एवं आ गोटे कथा जे जो कथा गणतंत्र विषय अच्छी डेमोक्रेसी इज द फॉर द पीपुल ऑफ द पीपुल बाय द पीपुल यही कथा जो लोकों पाई ए सरकार जो सबू कथा लोकों दाबी रही लोकों कथा रही सरकार निष्पत्ति नौची एवं आसु आसु काम आरंभ कर देछि किंतु जे कथा कही डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपुल ऑफ द पीपुल बाय द पीपुल से 163 वर्ष पूर्व 1861 मसीह अब्राहम लिंकन सेतेबेले कृतदास प्रथा उठाई चेष्टा करथिले मु दृष्टि आकर्षण करने चाहे जे 161 वर्ष पर ओडिशा रे पुणी थे कृतदास प्रथा आरंभ होता विगत सरकार रे जड़े वरिष्ठ नेता से कही जे मु कृतदास अच्छी एवं कृतदास भाया कार्य करबी ताठू बड़ी दुखर कथा किसी नुहे गणतंत्र हत्या ताठू बड़ी आउ किसी भाईबार नहीं आपण देखिथिबे जे जो कथा हो से जदि आम देखा जदि आज सकाळु सकाळु मान्यवर विरोधी दल नेता कही जे आईन श्रृंखला परिस्थिति को देखिकी से कक्ष त्याग करुचंती ये जो कथा से कहले बहुत हास्यास्पद कथा से जो कथा हो से ममिता मेहर कथा हो जो थे कि सीधा सड़क भाव में दल मंत्री सामिल थे अभियोग है कि तार किसी विचार करागला नहीं से महंगा ट्रिपल मर्डर कथा हो सीधा सड़क भाव में दलर आईन मंत्री ना रे केस है एफआईआर रजिस्टर है 13 नंबर मुदाला हेले सरकार गिरफ्त कला नहीं सीधा सड़क भाव में दिन 2 पहरे झारसुगुड़ा जो विधायक थे स्वास्थ्य मंत्री ब्रजराज नगर रे दिन 2 पहरे गुली कर हत्या करागला किंतु तार इनक्वारी है नहीं एवं ए पर्यंत न्याय पाई ओडिशा में जाइछंती से परी कथा हो से पीहू कथा हो से अनेक गुड़े घटना हो आप जो कथा देखिए सबुथ जो मैंने न्याय कथा कहते जो मैंने आगु कहते आईन ता बाटे जीव एवं जिते बड़े न्याय कर समय आसी से न सही पारी असहिष्णुता भाव देख गृह त्याग कर बड़ दुखर कथा किसी ना 2 दिन है विधानसभा बंद अच्छी 2 दिन है आम नुआ विधायक आसीचु
ଲୋକଙ୍କର କଥା କହିବାକୁ ଆସିଛୁ, ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଆସିଛୁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର, ଯେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ କାହିଁକି ହେଇପାରୁନାହିଁ, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ ଏବଂ ଜାଣିଶୁଣି ତାଙ୍କର ଚୋରି ଧରା ପଡ଼ିଯିବ, ତାଙ୍କର ମିଛ ଧରା ପଡ଼ିଯିବ। ସେମାନେ କାଳେ ଧରା ପଡ଼ିଯିବେ ଯେଉଁ 24 ବର୍ଷର ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ଦୁରାଚାର କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ଲୁଚିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ତଥ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଆମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଯେ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେଟା ସେମାନେ କରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁଦିନ ପ୍ରଥମ ଥର ବିଧାନସଭା ବସିଲା ସେତେବେଳେ ଗୃହ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଆଗରୁ ଗୃହ ଭିତରେ ସେ ଇଂରାଜୀରେ କହିଲେ ଏବଂ ଗୃହ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ମିଡ଼ିଆକୁ ଯାଇକରି ଇଂରାଜୀରେ ବାଇଟ୍ ଦେଲେ। ତାର ତ ଦୀର୍ଘ 24 ବର୍ଷ ହେଲା ଯେଉଁ ଲୋକ ଓଡ଼ିଆ ଶିଖି ପାରିଲା ନାହିଁ, ଓଡ଼ିଆ ପଢ଼ି ପାରିଲା ନାହିଁ, ଯାହାର ଲିପି ଇଂରାଜୀରେ ଥାଏ ଇଂରାଜୀକୁ ଦେଖି ଓଡ଼ିଆ ପଢ଼ନ୍ତି, ଯେ ଓଡ଼ିଆ କହିପାରିଲା ନାହିଁ ସେ ପୁଣି ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା କହିବ, ତାଠାରୁ ବଳି ଲଜ୍ଜାର କଥା କିଛି ନାହିଁ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୁମାସ୍ତା ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ତାମିଲ ଗୁମାସ୍ତା ଥିଲେ, ଆମର ଯେତେବେଳେ ମୋହନ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର ଆସୁଛି, ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟୁଛନ୍ତି, ନିଜେ ଯାଇକି ଲୋକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଗୁମାସ୍ତାଙ୍କୁ ହେଲିକପ୍ଟର ଯୋଗେ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ପଠାଉଥିଲେ ଏବଂ ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଯଦି 1000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ଲାଗୁଥିଲା ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଏସବୁ କଥା ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ବୋଲିକି ସେମାନେ କକ୍ଷ ତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି। ଏ କଥା ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଲଜ୍ଜା ଲାଗିବା କଥା। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ କଥା ଦ୍ୱାହି ଦେଇକିରି, ଜଗନ୍ନାଥ ଭୂମି କଥା କହିକିରି ବହୁ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା ସେମାନେ ଲୁଚାଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ନୀତି ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ହେବ, ଯେତେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ କେତେ ହଜାର ଟଙ୍କା, କେତେ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନା ଟେଣ୍ଡରରେ, ଟେଣ୍ଡର ଫିକ୍ସିଂରେ କେଉଁ ବାହାର ରାଜ୍ୟ କମ୍ପାନୀକୁ ଦିଆହେଇଥିଲା, ବ୍ରହ୍ମ ବିଭ୍ରାଟ କାହିଁକି ହେଲା, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଚାବି କାହିଁକି ଖୋଲୁନଥିଲା, କୁଆଡ଼େ ହଜିଗଲା ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଚାବି, ଆମର ସରକାର ଆସୁ ଆସୁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମଧ୍ୟ ଖୋଲିଲା। ଯେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଏ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି, ସେହି କଥାକୁ ଲୁଚିବା ପାଇଁ ଆଜି ଏ ସରକାର ପକ୍ଷ ତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଉକ୍ତି ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଯେ এই ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ବହୁତ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଯେ କହିଥିଲେ, ଜାତି ନନ୍ଦୀକୁ ଚାଲିବ କିରେ ଭାଇ, ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସାରଥି କଲେ, ଚାଲେ କିରେ ଗୁଡ଼ା ଗାଁ ତ ବଡ଼ା ଘୋଡ଼ା ମୁହଁ ବନ୍ଧା ଥିଲେ। ଏବଂ এই ଯେଉଁ ସରକାର, ଯେଉଁ ବିଗତ ସରକାର ଯେ ଥିଲା, এই କଥା କେବେ ପଶ୍ଚାତାପ କରୁନଥିଲା। କେବଳ এই ସରକାରରେ ଗୁମାସ୍ତା ମାନେ ସରକାର ଚଳାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି ରାଜ୍ୟପାଳ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଯେ এই ଓଡ଼ିଆ ମାଟିର ବିକାଶ ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ ରଖିଲେ, ଯେଉଁଭଳି ବିଚାର କଲେ ଯେ ଆସନ୍ତା 2036 ସୁଦ୍ଧା ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାର ନୂଆ ଓଡ଼ିଶାର କଳ୍ପନା କଲେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋର ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଏବଂ ଯେ ଏହି ସରକାର, ମୋହନ ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଛି ତାକୁ ନେଇକରି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଯେ ସେ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ସେ ଦୁର୍ନୀତି କଥା ଦେଖିବେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି ବିଗତ ସରକାରରେ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗାଁ ଗାଁରେ ଯେଉଁ 5T ସ୍କୁଲ ଖୋଲା ହେଇଛି, ବିନା ଟେଣ୍ଡରରେ ଲୋକଙ୍କୁ କାମ ଦିଆହେଇଛି। 5T ସ୍କୁଲ ନାଁରେ ଛାତ୍ର ପାଣି ଗଳୁଛି। 5T ସ୍କୁଲ ନାଁରେ ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଲଗା ହେଇଛି, ସେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଚଳାଇବାକୁ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି। ଗାଁ ଗାଁରେ ମାଷ୍ଟର ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଗାଁ ଗାଁରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି। ଆମକୁ ମାଷ୍ଟର ଦରକାର, ଆମକୁ କୋଠାଘର ଦରକାର, ମାଷ୍ଟର ହେଲେ ଯେ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ା ହେବ। ଏ କଥାକୁ ଗତ 20 ବର୍ଷରେ ସରକାର ଭୁଲିଗଲେ। ଯେ ଡାକ୍ତରଖାନାର କଥା କହିବା ତ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ବିଗତ ଦିନରେ। ଏହିସବୁ କଥାକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କିଭଳି ସୁଧରାଯିବ ତାକୁ ଅଭିଭାଷଣ କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟପାଳ ମହୋଦୟ ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ 3000 ଡାକ୍ତର ପଦବୀ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଶିକ୍ଷା ହେଉ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହେଉ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗମନାଗମନ ହେଉ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁ କାମ କରିବ, ଓଡ଼ିଶାକୁ ବିକାଶ ପଥରେ ନେବ, ଏ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି ମାନ୍ୟବର ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଯେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଗତ ଅଛି ସେ କଥାକୁ ଯେଉଁ କହିଛନ୍ତି ତାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଥରେ ଆଉ ଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରସ୍ତାବ ସମର୍ଥନ କରିକି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଜଣାଣି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର।